ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂತ ಮೊದಲ ಆರತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲ ಶಾಸಕರುಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಜರಿರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿ ಈಗ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಟಿಟಿಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ BR ನಾಯ್ಡು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಟಿಡಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೆಲ ಕಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ದಾನ ಧರ್ಮ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆರತಿ ಇದು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಟಿಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. సార్ కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన రిమార్క్స్ కి సంబంధించి హారతి ప్రివిలేజెస్ సంబంధించి బోర్డులో ఏమైనా డిస్కషన్ జరిగిందా? డిస్కషన్ జరిగింది. మరి ఆయన ఏదైతే కామెంట్ చేశాడో అవగాహన లేక చేసినట్లుంది. దాన్ని మనం టీటీడీ బోర్డు నుంచి లేదా టీటీడీ నుంచి ఆయనకి రిజైన్ లెటర్ పంపించడం జరుగుతుంది. పాలసీ ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది తెలియక మాట్లాడారేమో అనుకుంటున్నాను. అంటే దీని మీద అవగాహన లేదు ఆయన. సార్ కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి